kayak badut. Itu lihat mukanya, coba di kaca lihat aja kayak badut. Jadi jelek. Enak aja. Cicang jelek, Dede jelek. Cicang jelek, Dede jelek. Cici, Dede, Cici, Dede, Cici jelek, Dede jelek. Cici jelek, Dede jelek. Dede jelek, Cici jelek, Dede jelek. Cici jelek, Dede jelek. Cici jelek. Dede Cici nggak boleh berantem dong. Abang, Cici ngatain Dede. Kalau Dede jelek, kita juga jelek dong, Ci. Aku bisa, aku bisa. Iya, kita kembar 3. Kalau 1 jelek, kita berarti bertiga kita jelek. Tapi Cici ngatain Dede. Dede juga yang ngatain Cici. Udah, Dede gak mau salah Cici lagi. Ya udah, Cici gak mau salah Dede lagi. Jangan gitu dong, Cici. Dede Cici harus kompak. Waktu kecil kalian kan kompak. Tapi Cici datang udah kalahin Dede, abang. Dede juga bilangin Cici jelek. Nih kayak di video ini nih, kalian kompak. Mana lihat videonya, coba lihat dulu. Itu. Nah, saat itu Joshua, Alessandra, dan Catherine usia 2,5 tahun. Dede belum tidur. Jangan minum dulu, Cici. Ada buka biar Cici lah. Nggak mau. Bayar Cici. Mau ratu. Awas batuk lagi. Tobatan tomen. Batuk kan? Kan batuk kan? Titik. Tuh batuk kan? Kan batuk kan? Batuk kan? Kan 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 batuk kan? Ayo, Cici buka nggak? Bisa. Nih Cici. Saya pindah. Betul benar di Alibaba. Tuh kan batu kan. Tuh kan batu kan. Tuh kan batu kan. Stop. Tuh kan batu kan. Stop. Begitu dong, Cici harus kompak. Yaudah, sekarang kita gak usah malu-malu lagi ya, Ci. Yuk. Dede cantik, Cici juga cantik. Oh iya, ya kita main dulu. Yuk, sekarang Dede dandanin yuk, Cici. Yuk, sini yuk Dede kestikin, Ci.